Hello guys! So today we're gonna unbox these blind boxes from McDo and it's called Friends, the television series. Direct mo aram nito. Sige, let's go. Ano? Okay, first one. Wait, you have to guess. Is this a girl or a boy? It's a girl. It's a girl. I actually know it's a girl. Okay, we're gonna unbox. Very aesthetic, pero okay. Piyong mata, piyong mata. Yung nagbibideo kami. Paray. Wow. Later pa. Ang husay. Balik dito. Gusto niya mag-order. Dito lang Jollibee. O, Jollibee ito, McDo. Ito. Ano? McDo. Sige, later pa. Simo ka, sinilo. Anina Ano ko. ka na magpaambag para ko na matitim Ano na ba ba kumikita na. Hindi ka. Si ate na lang. Wow! Okay, the first one is Sa pindi daw. TV. This one. Ano lang? The second one that we are gonna unbox is the Chick-pick. Animal Lover. Ambot ko na ni Tiangaran. Ross. Yeah, Ross. Barb Ross. Very aesthetic. Bam, bam. Kumembot ng ganito. Subad. Amin ni Macgins. Pares ka na titilmi. Ang matutiyaanan. Anay. From this. Anay la guys. Dito siya. Oh. Next one. Let's go. Bye. It's so May good. butak. Lipskin ng mga bata. Niyan, tataklapan. Amo grabe. Hindi aesthetic. As always. Anay. Para dito kita magdrama mo. Ate nagkikitantik kamot. Kaya ipubus ko niya YouTube. Ito yung nakuha niya. Babae siya. Kape. Ito na yung taklo ni Naklo. Ang susunod ay Ayan na yun na agad. si Ganun talaga ang buhay. Ayaw. Pasok. Chandler. Sir Chandler. Chandler, Bing. Pimpante dahil nakikita ko dahil. Hindi Alang aesthetic. ada kasi ro. Always. Mamata pa kayo sa'yo. Kailangan ni kinagapasok. Oo. Pero kuha na lang niya. Ganito na yung buwan mo tayo. Hindi mo ko lang siya. Unboxing. Bang. Bang. Ang husay niya. Dito siya. Tutuhan na Telephone lang. Pili na nga daw. You pick. The two breadwinners are Ade na lalaki, Ade na babae. Yay! Yes, take. Trinagawas? Ay, anay pagkita. Rice. Okay. Rice ito po. Ha? Shake fries. You want shake fries? Cheese. Yes. Barbecue na lang.
Barbecue. Chef! Chef! Gusto kong homemade chef. Ade! Oh, kita mo. Kita mo yan, ha? Ade! 100% legit. Legit to eh. Kita mo dira di AI. Legit. Okay. Oh, Bili legit. na kayo sa yellow box. Oo, Mine. Oo, Leo. todo. Ba? Leo. Yellow. Leo. At Leo. sinusunod ay si Daki. Ducky. Ay lalaki. Teng, teng, teng. Bang. Ay susunod na balik. Uy, kita akong cameraman. Ano ka ba? Uy. Excuse me. Excuse me, miss. Miss, excuse me. Totoo siya. 100% legit. Buy now. Sa McDo. Yellow. Yellow box. Bang cake. bang. Hindi free. Dapat may sama na pagkaon. May burger, may Oo. fries. Ito. Gutom na. Nagutom na? Kahit 12 a.m., 3 a.m., kaya mo yan. Order sa McDo. Add body. Ha? Add. Ito na, kompleto. Anay, mag-guess do akong box. Gimimix ban box, tapos masugad ako. Sige, mix daw. Camera